لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Untuk mengambil keberkatan di pengajian tahun, kita baca jala suratul Fatihah. Tuan-tuan guru tamadung perjolasian kita, khususnya Syekh Mustafa Hussein, Abdullah Halim Hatib, Abdullah Mustafa, dan yang lain-lainnya. Walahumul Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita hormati Amanta Mustafa Bakri, Harun Mustafa, Zuhri. Mudah-mudahan kita doakan sehat-sehat semuanya, marjalan nian sudah dapat cita-cita kita. Amin. Tuan-tuan guru Nabi muliahan, semuanya juga mora kahanggi, anak baru, anak tulang, nang muda, nang baru, teristimewa kepada Ibu Al-Hajjah Hafsah serta rombongan ataupun yang hadir dalam pengajian kita ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mangido mohon, mangido izin mempotarong naron obar nasala nasili na urang titik koma di banjaranna au mangido mohon. Kaum-kaum sasudena tabacawan alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri nikmat
dohot izin kudrat iradat Allah kita hadir di pengajian tahun Somani Juma di bulan Februari Bopero dan kita marpayu ulang antong gara-gara ni udan ulna kehe ay pilih naitaro ko ni doat kesuksesan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tu nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Isyarat narajin menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Kong-kong sasudena bapak-bapak dan ibu-ibu au jubuk arana bapak dan ibu jubuk adil kita cuma nau digincat mangido mohot tu bapak dan ibu-ibu sunida ibu sunida bapak pengajian tahun pulai ligi berita warna aswaja. Betul ibu dia hal aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang biar orang ini betul ibu ayat aswaja. Singkatan deh. Dari alaki menyingkati namanya Allah. Naringkan pegorannya Allah singkat koni ada. Onpe aswajai ahli sunnah wal jamaah. Mustafawiyah membain pengajian aswaja. Ahli sunnah wal jamaah nabinta mandokon sandiganon umat Islam menjadi 70 firqah golongan, hanya satu yang masuk surga. Mersapa sahabat man an-najiyah di sedehegorarna na lolos na masuk sarugoi raneng Nabi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ahadi ya Rasulullah. Sampai sahabat mesti ahlus sunnah wal jamaah ya adik raneng Nabi ma ana alaihi wa ashabi. Ima ajaranku, penyampaianku sudah nayoban ni nabinta ia malkon kalai dohot nayoban ni sahabat. Berarti ahli sunnah wal jamaah pula diartikan di bahasa Mandailing, ahlu artinya keluarga, sunnah artinya
nama ngamalkan ajaran Nabi ma'udipa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran. Jamaah artinya kumpulan cinta, kesatuan, persatuan. Indah daget pocah, indah daget marbadai kompak sude. Song kita kompak sude. Gorarna pe ita ahlus sunnah. Berarti mulai zaman Rasul mai ingatkan Nabi ahli sunnah wal jamaah. Sampai tuita tokoh ne ahli sunnah wal jamaah ima ompungi Mustafa Hussein. Sanari tokoh ni ahli sunnah wal jamaah ita nah hadiran tai pimpinan ta ima orang tuan ta Mustafa Bakri, Harun Mustafa, Zuhri, dan lain-lainnya. Jadi tahun 1947 6 Februari ibentuk Nahdlatul Ulama di Silimpuan. Menengompungi sudah ta ahli sunnah wal jamaah itabain ma kesatuan persatuan ta Nahdlatul Ulama. Nah sudah ahli sunnah wal jamaah ndak pola nang kondot NU. Nah NU ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak sasudena ahlus sunnah wal jamaah cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, cinta kepada tabi', cinta kepada guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada cucu-cucunya. Anda pengajiantai ahlus sunnah wal jamaah. Terus ahado sumber pegangan di ahli sunnah wal jamaah Quran, hadis, ijma, qiyas. Anggo kita tetap dorong Quran hadisna. Cuman ada ijma'na, ada qiyasna. Ada tauhidna, boleh jawabkan ahli sunnah wal jamaah. Tauhidna Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ada fikihna mazahibul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ada tasawufna Imam Ghazali, Dahad Junaid Al-Baghdadi. Nama rendah ibu? Tahu masuk mari kaji. Au natagian dola lanaro dalam. Allah lembrani ita. Ini selalu upay ngoti-ngoti bu. Ngamin no toraudan di tanggal ahon di tanggal pia. Ima. Rope dan marpayung ditaro. Ulang lupai dia balaki yang menaro dan ngaro iya. Anggoy terus sudah beo. Tu dalanan sampai nama gadis, nama jual tarupu. Tu bawa sana. Oh na menegay bu dikaji ngajak mamay.
nai luar pedong, nai bagasan padat. Mudah-mudahan anggo ita baen, ita dukung. Insya Allah menang kita pagorang mah tempat tahun. Tengkon na monang lita yang guna sumonang nga bisaon. So mah sulang lupa ita sumakuat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Madinah pengajian aswaja. Amin. Mang betul ibu makan. Oh iya. Ompong mana ompong. Mando iya. Marsapa madan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal marsapa ya tu Rasul. Ya Rasulullah, ahadu amalan nami namasuk sarugoi. Idokan nabinta pertanyaan monda na pasmeng, na cerdas meng, na pasih meng, na bagus meng. Ning nabinta ibaca yang Al-Quran, faman yuridillahu ayyahdiyahu wa yashrah sadarahu lil Islam. Maka orang-orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka dia senang belajar agama Islam. Dawana ibu Rosian Angkola, dawana ibu Rosian Kota Nopanan, dawana ibu Rosian Batang Natal, dawana ibu Rosian Jambur. Rodo tuson mengaji mengalangkau 4 arana mandung mendapat petunjuk siang Allah. Romo sedo peudan lengro adong galaki sangkolak do bagas niat tumusojiti sangkolak 2 meter 3 meter taruh ngaro tumusojit aso indah pilihan Tuhan petunjuk tusia. Nda pilihan Tuhan petunjuk tua laki ima sungaroya tai pula mandung mendapat petunjuk sian Allah romaya mengaji songon kitaon penaik soni motor-motor langganan tai na perede sudah membayar ongkos 100.000. Suni dawai ulama yang motori dodongan abayangan ada ngepengku. Kau dia mana buru apa membayar naning ya di panggilan alak nomor sodakoh tualak nabutuh insya Allah ia meninggal husnul khotimah. Jadi pulagat rodo namboru mengaji ligi-ligi masoni dongan-dongan tapangajian on. Apa yang ada ngepeng ku naik soni. Dokon isi yang ada ngepeng mo. Bayar ya deh, yakin dawi. Baru ning nabi na pertama rukun Islam na 5. Amana pertama syahadatain. Asyhadu an la wa asyhadu anna baru salat baru 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 haji bagi yang sanggup. Alma ulama tawang ngorodan batuk
Na pertama ning rasul ima syahadatain la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Berarti kita adalah ikhlas. Inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, usaha, mengolu, meninggal, sudah karena Allah subhanahu. Roita sian bagas nangkin, ita baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Roita tuson. Kullun nasi halikun illa bil ilmi, wal alimu halikun illa bil amali, wal amilu halikun illa bil ikhlas. Sudah manusiai sia-sia kecuali ada ilmu. Dan orang yang berilmu sia-sia kecuali beramal. Orang yang beramal sia-sia kecuali ikhlas. Anggo soni do bapak do tibu malang kasihan bagas dohot ikhlas rotuson bisa memodem. Bisa me. Pula na sumarniat dope marniat masanari. Bismillah awaluhu wa akhiruhu wa waqtuhu. Bisa me marniat na ikhlas roita mangaji. Dot keikhlasan tai borokat nian ilmunta itawoto nian sangat songon dia neyajar koni. Amin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu na ikhlason na maulanon. Ciri-ciri nyalak na ikhlas pulain daroiba isapai dongan. Daroibo itu na biasa son dia ning ibu non. Berarti ibu nasuroin na ikhlas sesonok naon. Adong daw ingat ison ibu-ibu. Dapat mama meninggal. Adong ison. Benda ikhlas ison ingoti. Jadi alakna ikhlasi selalu ita ingot. Ibu-ibu na sadulan mo na topi pagaran. Daroy tileh ningi kan. Tai pula indaroita indarong manyapai. Ropeita indarong antong namanerge. Ron tapetuson para merameyon meyan. Para rameyon. To be not or to be. Jalik pakaluar marguna. Ibu marguna. Jangan ada ndalong guna na orang saja do. Jadi arman songone di porjoyo ima sudokan na mawalan do deke ikhlasan. Jadi na pertama make ikhlasan do. Pulana ikhlas kita jalan untuk amalan masuk ke surga. Sudah beda. Sholat, usaha, rohibuk mengaji songonan, tinggal bapak di kampung, tinggal di lopo, teibuk roh. Padir songonan ikhlas. Ngake tu sabah nangkon, nangkon ke tu kobun nangkon. Dah ke ulang tu sabah. Indah, ilopuan daw.
Tina dilaho dan diarma ikhlas bukan. Nah paduana salat 5 waktu. Salat ulang tinggal salat 5 waktu. Idia peita salat. Isaba salat. Igadu isomani. Ikobun salat. Ipardalanan salat. Sudah kita ulang tinggal salat 5 waktu. Terus zakat pula mandung cukup hitungan bilanganda keluarkan zakat. Paupatna puasa. Puasa ulangi taringkon na tinggal puasona ikodama. Ngaminot orang na tinggal. Palimana haji. Haji. Marangkat narong na sanggup na susanggup umrah. Arang do ita membayar keberangkatan umrah siang pagajian tahun. Nah minot kan su nida ibu dan bapak di Mokkah dohot di Madinah. Amin. Marasokinyan. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ahamaning Ibnu Majah. Ala adullukum abawabal jannah ning nabita. Mang udok madile diamu pintu-pintu sarugoy dalam tu surga mandung pintuna pintu-pintu amalan natu sarugoy roning Ibnu Majah ndape ba ndape do kondiami sanga dia do pintu-pintu tu sarugoy roning nabinta pintu sarugo na pertama sholatul lail. Sholat tengah malam. Kedua adalah puasa sunat. Ketiga adalah bersedekah. Jadi pula sholat malam kita, sholat tahajud, idoahkan ya Allah ya Tuhanku monang ma Bapak nami Pak Harun Mustafa. Alsong saja di tugasku na tobang-tobang au ima bagianku mandoahkan setiap sholat tahajud. Ibu-ibu pesungoni na poso na tobang-tobangan sholat tahajud doyo. Ndak. Salat tahajud do ibu. Napundokan do doa nai. Oleh baca mantong bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, monang malnyan orang tua nami amanta nomor orang Mustafa Harun. Siap sholat tahajud. Ribut dong. Orang kuisan nabahatan dewala na sholat tahajud. Arana sarupo rentong ibu do tahu. Setiap menyogot nangot mapukul 4. Subuh pukul 5, orang 5. Mengisi acara on pukul 4 to pukul 5, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, mendoa, merzikirkan salah satu
doa ta ima idoah koni. Jadi ulang lupa mendoa konna, insya Allah mengumar rami-rami teman doa na tuang-tuangan. Gua nak pesan-pesanan. Jangan ibu ampun mendoa kita sholat tahajud siap sholat tahajud mendoa sholat tahajud syaratnya angkon nama orang de jolo lain sholatul lail. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabaka abang rabbuka maqamam mahmuda. Di sebagian malam salat tahajud kita, anggo Imam Syafi'i mandokon malam itu ada dua. Malam itu ada setengah, ada setengah. Setengah terakhir itulah kita sholat tahajud. Jam sada, jam 2, jam 3, jam 4. Itama sangat soal dia kemauan ta pokokna tiap berangin ita sholat. Sholat taha berarna sholatul lail atau sholat tahajud. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla wa ahsana sholata wa akramahu Allah taala bi tis'ati asya. Isyarat na sholat tahajud malam, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya 9 perkara. 5 di dunia, 4 di akhirat. Yang pertama di dunia, yahfazullahu minal afat. Allah menjaga dia dari penyakit-penyakit hati. Kulenari enggak kalak sholat tahajud, sholatul lail, indah dong beiri, indah dong dongki, indah dong sakit hati, indah dong dendam hati. Angon naleng adong nope sakit hati nganai tari merope amal tahun. Anggon adong nope dendam dia tenta ngarope ne tarimu amal tahun. Anggon adong dope iri tuala ngarong dope tarimu amal tahun. Ima untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, sholatul lail maita termasuk urarna sholat tahajud. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan firman-Nya bahwa orang yang sholat tahajud itu maka diberikan kepadanya 3 hal. Adong tolu nelehen ni Allah tuita alak-alak na sholat tahajud. Pertama, mendapat nurullah. Nurul al-ilmu nurun nurullahi la yuhdal asih. Nah, pertama nurullah akan diberikan kepada kita, tapi Imam Ghazali mengatakan untuk mendapat nurullah itu pertamanya adalah taubat. Tobat. Astagfirullahaladzim. Alewati man mudokon carana mandi tubat jolong, siap mandi tubat, ita sasudena sholat tubat,
baca astagfirullahalazim 100 kali. Iblis dan setan mendokter, saya menghancurkan manusia, tapi manusia menghancurkan saya dengan kalimat la ilaha illallah dan astagfirullah 100 kali. Paduana zuhud. Zuhud itu adalah orang yang tidak ada di hatinya tergantung ke dunia. Ngerti bukan? Komunik. Ndak anai mah. Anggon ibu entar masuk menalak na mendapat nurullahi. Ngana ningot ni ba kobun roya tusan. Sangan ibu ke haji ke umrah ngana ningot bebe sabai komunikat ai ma bana me zuhud me. Hasan Basri ulama zuhud di Mesir, dia lebih mahal harga mobilnya dari mobil presiden. Roneng Moriti, oh ya, neng ya, adik, wida mobilnya yang lebih mahal daripada mobilnya presiden. Roneng Hasan Basri, di hati saya tidak ada tergantung kepada mobil, tapi kamu yang menilai mobil saya lebih mahal dari mobil presiden. Berarti Hasan Basri itu tidak digantungkannya hatinya ke dunia. Ngajak mau ngai anggona dong do deges-deges kendaraan tak. Ngajak mau ngai anggona dong. Kedua, ketiga, warak. Warak itu jauhlah kamu dari haram dan subahat. Ulama nabusi kue naron sadu wa ulalima buat ibayar dolima na ulang tolu piga dolangan jauh piga dibu tolu temalima tu palastiki anda bahan to ngani jujur dong jujur ulang margabus astagfirullahaladzim. Terus tawadu sama ibu amma Ubara ibu adu dalam san nijo, ibu adu ni sadun, tai sama ni wita, isi na purdio loro marpili juwana, isi balaka malandro, ibu lakang iya, ibu na purdio loro dia nanggendro, sadu dia ke, tu sima, ibu ni belakang do, tolak tuson ma, namarimbar sangai dia jubuan, ulang marbadai jubuani adong dialak songani solok ni ape mago goyak kronia syukur mamago solok ni ibu icatat malaikat saksina mandung roy mangaji kalau gua mago maksud ulang jawab marbadai kan gara-gara di solok muraqabah itu artinya Allah mengawasi kita. Ada karejo ibu, Allah pasti tahu. Modom ibu di pengajian, Allah tahu. Mengece ibu lakang, Allah tahu. Mangan kon ibu isadun, Allah tahu. Tahu. Apalagi malaikat menyuting di syutingnya kita ini. Indah bisa mergabus, indah bisa merbohong. Diputar sandiganon. Pularong kesempatan nalos maninggal ibu. Oh si dawo nih. Umpak ngorong ning naga. Terus berzikir. Ada zikir ibu.
Abdul dzikri la ilaha illallah. Pabahan membaca la ilaha illallah. Ima sidokan iblis nangkin setan, manusia menghancurkan iblis dan setan kalimat la ilaha illallah dohot astaghfirullah. Marzikir doita alat na marzikiri mandapot nurullah. Ali bin Abi Thalib mangaji sungonon nidai ibu-ibu munduk-unduk ora Ali bin Abi Thalib bu ibu nomor situn doida nang ibu inda nomor situn do nomor zikir daw. Jadi ibu-ibu sungonon menapit pit mata nai nomor zikir deh, apalagi munduk-unduk sungonon marzikir. Alhamdulillah marzikir kita sudah. Satarusna napabituna istiqomah. Istiqomah maita bahwasanya kita ahlus sunnah wal jamaah. Istiqomahi pendirian, esensi pendirian tak tetap ahlus sunnah wal jamaah. Alak na istiqomahi mandapot nurullah. Amin. Cinta kepada agama, cinta kepada ulama. Pandok ni si Parwis membela cinta agama, membela ulama. Ialah alak Ansor Banser alai soni deh. Soni yang kini bu cinta agama, membela ulama. Itabela Mustafa Hussein tabela berinding akak ngaima kongkong sasudena on madasi taboto bahasana alak-alak na salat tengah malam, salat tahajud itu. Yang kedua, yuhibbu qulubang ibadatis salihin wan nasi ajma'in. Alak naringgas salat tahajud job rohani alak na salih, job rohani adabur na salihat. Mulai tadi ini ibu naringgas-ringgas na salat tahajud sonang matani wa mangidona mangidana sonang matani wa mangida bapai naringgasi salat tahajud. Bahkan ada lebih sunnah lom ambil ringgas na bo ang udah ringgas yan kan yang ulama-ulama tawi dari Purbaon ada nggak tes sada ada sombo songon kaco songon nama raik nila jadi dong deba pulan alom galak na rolom pulan asal matang maraik nila mo konai do tandahan do bay na alak na rajin sholat tahajud sholat tengah malam au tandai be utalian ibu rajin on sudah wana sekitar di Karosiawan rajin anon sholat tahajud wida mukonai dah marmiak lentau marsilau dohot son kaco ni dari gumnai nah bisa ya pusi iba silakan nabi yati ummati yawmal qiyamah kal badari sandiganon alak-alak umatku di hari kiamat rosoman bulan purnama min athari sujud dari bekas-bekas sujud dan wuduknya sanari pemanida
di akhirat penida. Jadi yang kena sudong do penida di mukoni ibu salat tahajud siap salat tahajud mangido di ibu mandoa doa nai mang dapal ibu do napon do kando ngai mah ipangajuan di tasar sudena palagi na tawang-tawang ya bu doanya tawang-tawang doa makbul doa na poso-poso pentong itarimo jadi saru bote bad wayantiqu lisanahu bil hikmah sude alakna salat tahajud ti ulaya mangkuling job roani alak arana adong hikmahna pula mangkuling baya guru nami adong de hikmahna ngabah hati mangkuling sotik do te hikmahna adong betul yuk de hikmahi adong gunana ambil narong de gunana suyajar kon ustati tuita imasidakan hargayamu ustadmu yung arana ustati do na mangajariamu sumasuk tu sarugo ido hargai ndadong guru na mangajak masuk tu narako ndadongi guru itu tetap mengajar kon masuk sarugo. Terus ya ja'allahu hakiman ad-din. Dan orang-orang yang salat tahajud itu dia adalah yarzuquhu ad-din, mengajarkan manfaat agama. Biasa alakna salat tahajud pembicaraannya selalu tentang agama. Semendia oleh cara manyuan mentai agama. Semendia oleh pula panen agama. Oleh cara nada maksudnya ipargunaon tunaringgan syukurkan. Paling mana yarzuquhu Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi kesempatan yang baik bagi kita untuk sholatul lail. Dan ada pun di akhirat, ada dengan kenapa di akhirat. Pertama adalah yuhsyaru minal qabri abjadul wajah. Berbangkit dari kubur, wajahnya bersinar. Bangkit kala kisian kubur maqam mahmudai, bersinar wajahnya. Nida Bapak Ibu sandarai nalom lemani sinna marsinar wajahna taji sandigano nanggon naringgas dari ibu salatul lail salat tahajud berbangsian kubur mamar sinar songon bulan purnama. Amin. Hebat dote ngamino tu markaco ibu ada bayangan ada mamar sinar mukom tu padahal na salat tahajud daun sandiganon berbangsian kubur negamen paduana yamurru ala siratil kalbarki, dia melintasi titian siratal mustaqim seperti kilat menyambar sekedip mata lewat menesurari tantong asongaraita nangalia nari romo sewu dan sabornginon padahal anggo mangsomal walak nai salat tahajud arugian ilalayain salat tahajud as-samalu nada taruba li'annahu biasa menabiasa mamosude ibu kan nangor de pukul tolu pukul opati ngot
Yuk buat maudu. Pulang ada mari di jolo. Marudu. Baru sholat. Siap sholat tahajud. Iban majolo doa hite. Ulang lupai. Doa anggota Ahlussunnah wal Jamaah. Mandoa marusau. Baru Allah menentukan. Nahnu nadbir wallahul qadir yaf'alu ma yurid innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ula ita tolong tawa mandoa. Ula alaidi na poso-poso tulapangan. Mudah-mudahan itarimo sudah hajat dan maksudta. Amin. Keempat, wayukta kitabahu biyamini. Allah memberikan catatan amal ibadatnya sebelah kanan. Jadi Nabi Musa alaihi salam mersapa kallamallahu Musa takliman. Ya Allah, amal ibadatku itarimo apakah karena saya sholat? Allah menjawab, bukan karena sholatmu. Sholatmu itu adalah untuk menjauhimu dari perbuatan mungkar dan kekejian. Apakah karena saya puasa? Bukan. Puasamu itu adalah untuk melawan hawa nafsu. Apakah karena berzikir? Bukan. Zikirmu itu adalah menenangkan hatimu. Ya Allah, kalau begitu, apa amal ibadatku itu diterima? Karena sedekah. Marsedekah ibu. Tualak nabutuh. Marsedekah ibu. Tualak na perlu ilalai bantu. Sugari italen sedekahi. Talen sedekahion. Gembira hatinya. Alhamdulillah. Jadi tak saya menjolokkan tabu, Pak. Leng ni mayada konon di bapak detibu. Ita per tahun konma pengajian tahun Ahlussunnah wal Jamaah di bawah pimpinan Ni'manta Imam Mustafa Bakri, Harun Mustafa, Zuhri, Dahad, guru-guru sasudena. Ahluran nangkin Ahlussunnah wal Jamaah. Pendiri ro kata-kata ni Ahlussunnah wal Jamaah on kata-kata ni Nabinta. Turun tu sahabat, turun matu tabi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, turun matu ita, turun matu ampunta, Mustafa Hussein, turun matu murid-muridna, turun matu ita sasudena muridna. Jadi on sudena ita pertahun kon, ita pertahan kon, kompak kita sudah. Au pengajian aswaja Ahlussunnah wal Jamaah guru-guruna di Mustafawiyah. Saya sama-sama nanti dengan mereka insya Allah masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dengan sasudena todopan kon gurunta. Idwah konaya jolo anso monang Allah. Tidak saja medwah tay monang. Dan menteri pemandokon nama nanti. Aun pe monang. Alhamdulillah. On ahmusedawayot keturunan. Keturunan insyaallah. Pula keturunan puasa ibu di hari kelahiran ibu, baca salawat 1000 noli, dohot
bacaan sholati, mudah-mudahan kita mengidot Tuhan ada keturunan. Ansailahan Allah Ta'ala jolo saruto keturunan. Ansa tolong dia didoakan mengikuti monang juga monang on laris solaris perjalanan naik ular solaris perjalanan ini dibaca suratul waqi'ah, baca bismillahirrahmanirrahim. Anso keturunan betul. Menang, alhamdulillah. Mermenangan nian sudah 2 tahun. Tidak ada ibu mendakon nasib salat tahajud dah. Mendakon najolo namargora si Nur Hakimah siang penyakit murah penyakitnya, amin. Anso keadaan susah, anggo susah dibaca sholawat. Faedah baca sholawat menghilangkan susah. Solang susah dah, lulus menang, alhamdulillah. Sabahat-bahat nah. Pula sholawat nai hajat nai pula arian 11. Pula antara 5 maghrib dohot isya 20 sadanoli. Pula get bahat 4.444 noli. Faedahna menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Alhamdulillah sudah mayoritasna namangidoan kita doakan monang. Mudah-mudahan monang yang pangidoan ta na orang sehat sembuh na sudah keturunan na ilahan Allah yang keturunan dia lain. Limardatillah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi dzurriyyati ajma'in. Wa khususan ya Allah manawaina minan najihin wan nusurin wa shifa' minal mara'id wa lahumul fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Hayyun ya Qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudah-mudahan monanglah Harun Mustafa, Zuhri dan lain-lainnya. Begitu juga monanglah menang semua orang yang ujian, baik ujiannya PNS dan yang lain-lain, ujian sekolah. Begitu juga sehat-sehat kami semuanya untuk melaksanakan ibadah keikhlasan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa habibana wa syafi'ina wa rabbina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.